चले बीमारियां तो दूर हो जाती थी, बुरी रूहें खुदा के खादम से निकलने वाली कुव्वत से भाग जाती थी। क्या वो खादम की कुव्वत थी? वो खुदा के खादम के अंदर यीशु की बावत थी। हालेलुया। आज भी पुलपट से अगर खुदा का खादम कुछ बोलता है तो खादम की कोई औकात नहीं है, खादम के अंदर से निकलने वाले खुदा यीशु मसीह के कलाम की कुव्वत है। हालेलुया। मगर बाद यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते थे, क्या करते थे? आजकल भी है कि नहीं ऐसा? कुछ झाड़ फूंक वाले भी है बाबे साढ़े क्रिश्चियन भी बड़े हो गए। जो मैं यूट्यूब पे अक्सर देखना ऐड आ जाती है, फकीर मसीह, आमिर बंगाली, बूटा मसीह, काला मसीह, सुंदर मसीह। ठीक है जी। और यहूदियों में भी आज की बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। देखें, मगर बाद यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हो उन पर खुदा यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। देखें, अब यहूदी जान गए थे कि उन्होंने झाड़ फूंक कुछ नहीं किया। आज के बाबे भी जानते थे। अक्सर आपने देखा होगा, मैंने देखा है, एक पासे बाबे की तस्वीर है, दूसरे पासे यीशु की तस्वीर। उन्होंने दोनों ना रखे होते हैं। इनके बदरुआ फड़ना होती है ना, यीशु वाले हो जाते हैं। ये मैं आपको बताऊं, ऐसी बात नहीं होती। ये लोग भी ये करते थे। उनको पता चला, वो समझते थे कि पौलुस के पास ना कोई टूना है, कोई फार्मूला है, और यीशु के नाम से फार्मूला निकलता है। और वो अपने वो तो लोगों को लूटते थे। आज भी ऐसे होता है। जो मेरी बहनें हैं ना, खास तौर पे, ये बहुत ज्यादा ये फंस जाती है। हस्बैंड काम पे जाता है, पीछे से ताकि ट्वीट करा निकल जाती है। 90% रिसर्च है, ये औरतें काम इसमें फंसती हैं। और कराती किस पे है? अपनी नांद थे, अपनी परजाई थे, अपने हस्बैंड से भी करा देनी है। वो बहुत ज्यादा कि हेल वेखे ना है? अपनी मां ना पूछे, वो बेचारा के मां ने पूछेगा सारा दिन ये। और इसको कैश कौन करता है? ये बाबे, जो झाड़ पहुंच वाले बाबे। इनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन ये एवं ही आपको ना फंसा देते हैं। और किस लिए फंसाते हैं कि हुण एक बंदा झाड़ पहुंच करने वाला 10,000 लभ जान 5,000 रुपया उन्होंने 50,000 पक्का महीने का। फिर डरा के कढ़ाते जाना पैसे। आज तेरा बंदा आया सी घर, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆ एक बकरा और लगेगा, ठीक हो जाएगा। फिर वो जब ये टूने में फेल हो गए, फिर उन्होंने देखा कि पौलुस तो कुछ नहीं करता, ये तो चाहता है, ये यीशु का नाम लेता है तो बदरूहें भाग जाती हैं, बीमारियां निकल जाती हैं। तो कहते हम भी यही करेंगे कि बदरूहों को क्या कहते थे? जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। बदरूहों को कसम देने लग गए। 14वीं आयत में लिखा है, और सकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा करते थे। कौन करते थे? सकवा एक सरदार काहिन था, लेकिन कोई आम लोग नहीं थे वो। आज भी पादरियां दे विचों पादरी निकल रहे हैं। मैंने बड़े पादरियों के बारे में सुना। एक पास्टर है, नाम नहीं मैं लूंगा, उन्हें 80 बटियां कुर्सी रखी है जमीन तो लैके। कोई बदरू आ जाएगा तो उत्ते चढ़ के छाल मारते हैं बीबी दे उत्ते। एक बंदा आया उन्हें को कहता साथी सारा दिन मैं काम करना, सारा दिन काम, रात सारी ये बदरू आए ने, वो बदरूआ मनु कहते हैं लत्तां घुट, सारी रात मैं अपनी बेगम की लत्तां घुटदा रहना। पता नहीं कितनी बदरूआ ने, रोटी भी नहीं पकाती, कुछ नहीं खाती। वो पास्टर को लेके पास्टर तारे के, चलो मैं ना ही दस देता, ऑनलाइन भी डाल रहा सुन लेंगे। अच्छा, वो पास्टर तारक समझ गया कि केड़ी बदरू है। वो कहता इत्थे लै के आओ। वो लैके गया उत्ते, कहता बाजी इत्थे थले लेटो, ए हुणे बदरू निकलेगी। उन्हें पौड़ी रखी है डी सारी, पौड़ी ते रख के उत्ते चढ़िया, कहता हुणे मैं तुहाडे ते छाल मारनी है ना, वेखिया बदरूआं किवें भजदियां। उत्ते चढ़ के छाल मार लगा, परा होई, कहंदी भाई मैनूं माफ कर दे, कोई बदरू नहीं मेरे। बंदा ठोक
बंदा उतो कोटा लिया, महीना 2 महीने हो गए ने, रात सारी मैं तेरी लत्तां कोटना सवेरे ड्यूटी कर बात कर इंज दियां भी बदरू आ जाए मकर दी तस्वीर कई दफा होता है। ये जो बाबे नहीं आजकल निकले चिमटे मारने वाले, करंट देने वाले, ये ऐसे नहीं करते। इनको पता है बदरू को करंट नहीं लगता। बदरू इन्होंने पता है जी जान को जाली बदरू है ना, इनू करांगे तो सिद्धि होएगी। तो सकवा, ये सिकवा यहूदी सरदार का है। ये सरदार का है बेसिकली था, उर्दू में तर्जुमा इसका हुआ है। ये हाई प्रीस्ट जरूर था, लेकिन सरदार का है एक था, लेकिन हाई प्रीस्ट बहुत से थे। उनमें से एक था, उसके 7 बेटे थे और 7 ने ही काम फड़िया सी। बुरी रूह ने जवाब दिया, कहता है बदरू कटल गया, कहता है यीशु के नाम से तेरे कसम देने हैं, जेड़े पलूस दा यीशु है जेड़ा वो नाम लेता है, तेरे ओदे नाम दी कसम देना है, निकल जाए दे विचों। बदरू ने दौड़ फाड़ ली होगी, कहती नहीं यीशु भाई पलूस ने भी जान लिया तो यीशु ने भी जान लिया, तू नहीं जानता। मैं आपको बताऊं बदरू है यीशु को बड़ी अच्छी तरह जानती है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि बदरूआं ने जेड़ी कोई साडी नानी चाची दादी मर गई है वो बदरूआं बन गई। कईयों का ये ख्याल है। एक जगह जनाजे थे क्या मैं आसर टाउन, बाबू जी जनाजा पढ़ रहे, बड़ी पब्लिक सी, कहते ने परेशान ना होना, 40 दिन तो नजर आएगी, इन्हें 40 दिन बाद उत्ते जाना जे। मैं नाल एक पास्टर सी अही दुआ लिख दे आत्मा जाएगा, लो जी तैयार हो जाओ 40 दिन है, लोकी साडे को आण के दुआवां करन। यानी कुछ लोग खादम भी डरा देते हैं। ऐसा कलाम नहीं कहता ये बदरू इंसान नहीं बनते, कोई मर के बदरू नहीं बनता। मैं आपको बता दूं गारंटी से, ये कलाम इस बात की इजाजत नहीं देता। ये बदरू है पता है कौन है? ये जो इब्लीस के साथ 1/3 नीचे गिराए गए थे। और जब से दुनिया बनी है इनकी तादाद करोड़ों में है। आपको करोड़ों में कितने में? और जब से ये दुनिया बनी है, जब से इब्लीस ने गुनाह किया, जब से इस जमीन पर गिराए गए, तब से ना ये बढ़ रहे हैं ना ये कम हो रहे, उतने के उतने हैं। इंसान बढ़ रहे हैं लेकिन ये नहीं क्योंकि इनको मौत नहीं अभी आ रही, ना इनकी पैदाइश होती है। लेकिन इन क्यों यीशु को इन्होंने कहा था कि तुम्हें वक्त से पहले क्यों मारना चाहता है? जब यीशु ने इनको निकाला था ग्रासीनियों के इलाके में से एक शख्स में से, तो फिर यीशु को कहते हैं मैं सूरों में भेज दे, क्योंकि इनको पता है कि यीशु ने हमसे वादा किया हुआ है कि जब खात्मा होगा तब ये आग और गंधक की झील में जाएंगे, उससे पहले मार नहीं सकते। और हर चीज इब्लीस नहीं करता। हाँ इब्लीस भी कभी कभी करता है जब कोई बहुत मुश्किल काम होता है, जब उसे पता है बदरुआं ते पादरी आम के लेंगे, जब बहुत मुश्किल काम होना तब इब्लीस करता है। इसकी मिसाल है यहूदा अस्करियोती की। पता है क्या लिखा है बाइबल में कि यहूदा अस्करियोती में इब्लीस समा गया। छोटे मोटे काम इब्लीस नहीं करता, मैं आपको बताऊं। इब्लीस बड़े बड़े काम करता है। जब उसको पता होता था ना कि मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, अगे खादम होते ने, अगे तो यीशु बैठा सी, यीशु दे होंदे कोई आम बदरू चल सकती थी, वो खुद आया, हालांकि खुद भी उसने मार खाई। तो इसलिए आप हर बदरू को ताकतवर मत समझे, हैं वो ताकत, लेकिन यीशु के नाम से वो घबराती है, डरती है, भागती है। और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा। देखिए जो ड्रामेबाज होते हैं ना, जो एवं बदरुओं का ड्रामा करते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप फिर सवाल को गल हो यो भी ते बदरुआ कर दे। कलाम में लिखा है शैतान को नहीं निकाल सकता। ये मैं आपको बता दूं, यीशु पर इल्जाम आया था ना कि ये बाल की मदद से बदरुआ निकालता, तो यीशु ने क्या जवाब दिया था कि शैतान की कोई हलाकत नहीं चाहता। यानी उसकी बादशाही के खिलाफ यीशु था, वो कैसे अपनी बादशाही खत्म कर सकता था? वो सिर्फ ये जो आम झाड़ पोंछ करने वाले होते हैं ना, देखिए अगर एक खुदा के खादम के पास लोग आएंगे ना, उनको पता होगा कि यीशु नाम से कर रहे हैं, तो फिर तो उसी के पास आएंगे। अब इब्लीस के जो करिंदे हैं, जो बाबे बने हुए हैं, उनके पास जाते हैं, तो क्यों इब्लीस उधर इब्लीस खटाता रहता है? इब्लीस की करता है वो बीबियां उत्थे इकट्ठियां करके, एक जो कटदा है दूसरी जो बाहर निकल जाता है, इंज खेलता रहता, निकलता नहीं है। अक्सर प्रोफेशनल जेडे बदरू स्पेशलिस्ट है ना, कई पादरी भी बदरू स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कभी ना बुलाया करो, ना उन्होंने घर बुलाओ, ना उन्होंने कोल जाओ। वो एक
ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਦੇ ਸੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਗਾੜ ਜਾਣਗੇ। وہ بدرو اسپیشلسٹ پادری ہے، بدرو اسپیشلسٹ بابے ہے۔ مجھے کئی دفعہ فون، آج بھی 2 فون آئے ہیں، بھائی صاحب تھی بدرو کڑ لے، میں کہ دعا کرنا میں اچھا نہیں تو کہ بدرو اسپیشلسٹ کا نمبر دے دو، بدرو کڑنے والا ماہر ہو، ماہر بدرویات۔ میں کہ جی مجھے نہیں پتا کہڑا ماہر بدرویات، میں دعا کروں۔ تو جو ایسے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو بابے ہوتے ہیں، وہ شیطان تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ان سے کرتب کرواتا رہتا ہے، لیکن جب وہ یسوع کا نام لیتے ہیں نا، جیسے سکوات کے بیٹوں نے کیا، پہلے تو وہ نکال رہے تھے ہمیں، شیطان ادھر سے نکلتا، دوسرے میں جب دوسرے سے نکلا، ایک نے کہنا ٹھیک ہے بھائی یہ بڑی شفا ہے، انہیں 7-8 ٹھور لیا نہیں، انہیں جمع جانا۔ لیکن جب اس نے کیا کیا، اس نے کہا پولوس کی کاپی کرتے ہیں جو اس کے پاس فارمولا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جو ہم تجھے قسم دیتے ہیں اس یسوع کی جو پولوس جس کی منادی کرتا ہے، پھر انہوں نے پھیلے ہم تو انہوں نے کیا دیکھ اگے تو دینا ہی کہ ڈنڈے ہاں ہوں تو نہ کی دل ہے جڑا سانو سار سکتا ہے، انہوں نے ہی جان دیا پر تو انہوں نے جانتا۔ کبھی ایسے شخص کو جو یسوع کو خود نہیں جانتا اس کو اپنے گھروں میں مت بلائے، ابلیس اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، جو بلائے گا اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی، بس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی وہاں پہ۔ ہلیلویا۔ آج بھی جو یسوع کو جانتے ہیں نا، ان کے سامنے بابوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب 18ویں آیت دیکھیں، جو ایمان لائے تھے ان میں سے بتیرے نے آ کر اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی۔ آج بھی ایسا وقت آئے گا یہ سارے بابے ڈھونگی بھاگ جائیں گے یسوع کے نام سے۔ آگے دیکھیں، اس کا میں سیکوس بات پڑھا بتاؤں کہ مقدس پولس اس وقت افسس میں تھے۔ افسس میں سکوا سزار کاہن تھا۔ افسس ایک آسیہ صوبے کا شہر ہے۔ آسیہ کہا جاتا ہے آج کے ماڈرن ایشیا کو، جو ایشیا ہے نا اس وقت یہ ماڈرن علاقے کا آسیہ تھا، اس کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا افسس۔ اور مقدس پولس نے یہاں کافی وقت گزارا تھا۔ اس کے بعد ان کے جانے کے بعد وہاں تیموتھیوس پادری بنا۔ افسس شہر جادو ٹونے اور بت پرستی میں بڑا مشہور اور مرکز گنا جاتا ہے، جیسے آج کل مصر ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اس وقت افسس تھا۔ مگر پولس رسول کی وہاں موجودگی میں خدا نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کچھ ایسے طریقوں سے کیا جو انسانی سوچ سمجھ سے باہر۔ اب 8ویں آیت دیکھیں، پھر وہ عبادت خانے میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ اب جیسے میں نے بتایا وہ اس کا سکول تھا، جب لوگ اس کی نام سنتے تھے اس نے لا کر اپنا سکول بنا لیا، وہاں 5 گھنٹے تعلیم دیتا تھا اور پھر کام پر چلا جاتا، خیمہ سوزی کرتا تھا اور پھر اپنی جاب سے واپس آنے کے بعد منادی کرتا تھا، اور اس کے کہنے سے یسوع کا نام لینے سے بیمار شفا پاتے تھے اور بدروہیں بھاگ جاتی تھی۔ آج کل بھی بہت سے لوگ بدروہ کو نکالتے ہیں، کوئی جھاڑ پونچھ کر کے، کوئی تہمتیں جھاڑو مار کے۔ اس زمانے میں بھی یہودیوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے اور غیر اقوام میں بھی۔ یہودی خدا کا ہی نام لیتے تھے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہودی بے فائدہ نام نہیں لیتے تھے، صرف قسم کے طور پر نہ یہوہ کا نام لیتے تھے بدروہیں بگانے کے لیے، لیکن اس میں پھنس جاتے۔ مگر غیر اقوام اپنے اپنے طریقوں سے، جیسے آج بھی آپ کے چوگرد ہو رہے ہیں، آج کل بھی بہت سے پیر عامل ہیں، بابے ہیں، بدروہوں کو مختلف طریقوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہودیوں اور غیر اقوام کے لوگوں کا خیال تھا کہ ہم تو بدروہیں نکالنے کے لیے بہت سے ٹشن کرتے ہیں، مگر پالوس تو بڑے آرام سے یسوع کا نام لیتا ہے اور بدروہیں نکل جاتے ہیں۔ اور یہ آج بھی ایسے ہی ہے، خدا کے خادموں کو کوئی ٹشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج بھی لوگ ٹشن کر رہے ہیں، کوئی اپنا کوٹ پھینک رہے ہیں، کوئی ایسے عبادت میں اپنا کوٹ پھینکتا ہے، بدروہیں نکلیں، بدروہیں نکلتی نہیں ہیں، ایسے بدروہیں وہاں جھومتی ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ شیطان کے کہنے سے نکلتے نہیں، اپنی بادشاہی میں کیسے وہ توڑ پھوڑ کر سکتا ہے؟
اور مین ورڈز دیکھیں، اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا ہے۔ اب جب آپ کے چرچ میں کوئی ایسا بے اولاد جوڑا آ جاتا ہے نا، جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ماں باپ نہیں بن سکتے، وہاں جب ان سے یہ ایکسرسائز کرواتے ہیں نا، تب وہاں پہ خدا خاص معجزے کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جہاں سسٹم نہیں ہوتے وہاں سے خدا اولاد مہیا کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا عام معجزے جو ریگولر طریقے سے، یعنی یسوع چھو لیتے تھے نا تو کوڑی شفا پا جاتے تھے، یہ عام معجزے تھے۔ دعا کرتے تھے، شاگرد بھی ایسے کرتے تھے، تو یہ عام معجزے ہوتے تھے۔ خاص معجزے ہوتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری معجزے، یعنی 12 برس سے بیمار عورت تھی، آپ کو پتا نا سب کچھ لٹا چکی تھی، لیکن جی میں سوچ کر رہی تھی کہ آج میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی۔ اب پوشاک کو چھو لینے کی ٹریننگ کہیں بائبل میں نہیں لکھی ہوئی، کہیں لکھا ہوا یسوع نے کہیں کہا ہوا، یا پرانے عہد میں کہیں کہا ہوا کہ پوشاک کو چھو لو گے تو ایسے ہو جائے گا، کہیں نہیں۔ لیکن جیسے اس نے ایمان سے چھوا، یسوع نے نیم چینج کر دیا، اپنے اندر سے قوت اس پوشاک میں ڈالی، اور پوشاک سے اس عورت میں گئی، اور اس کا 12% بیماری۔ یہ ہے ایکسٹرا آرڈنری۔ پھر ہم آیت 5-15 میں دیکھیں، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا کر چارپائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پترس آئے تو اس کا سایہ ہی اس پر پڑ جائے۔ یہ بھی خاص معجزہ ہے، بائبل میں کہیں لکھا ہوا کہ کسی کا سایہ پڑنے سے شفا ملے گی، لیکن خدا کا خادم جو کچھ کرے گا، جو خدا کا خادم ہوگا، خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب وہ پترس کے سایہ میں شفا نہیں تھی، پترس کو گزرا تھا، سایہ یسوع کا ہوتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع کے سایہ سے اعمال 19-12 میں، یہاں تک کہ لوگ رومال اور پٹکے، اب یہی وہ سایہ تھا، یہی وہ یسوع کی قوت تھی، وہ اس کا پسینے والا ہی رومال پکڑتے تھے۔ اس ایمان سے کہ اتنے پیشنٹ نے کلے کو تو ٹائم نہیں، وہ کہتے ہیں اے نماز دے دے بھائی، یہ نہیں لایا، اڑ گیا، بیماری گئی، پتھریاں گئیاں، لوگ رہے پرانی انجات لا کے اپنے بیمار کو پڑھ لے، پرانی میں چھو لو، یہ پرانی پھاڑ کے اوپر نام دے، ہم بیماریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ کوئی ٹونا نہیں ہوتا، خادم کے ہر چیز میں خدا کی قوت آ جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابھی کچھ لوگ مجھے فون پہ گواہی سناتے ہیں، یا ادھر بھی آ کے سناتے ہیں، اللہ میرے سے دعا نہیں کروائی ہوتی انہوں نے، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک دن بہن انم کہتی ہے میرا بیٹا بڑا بیمار تھا، پائے صاحب کو میں سوچا کہ میں فون میں لاؤں، میں نے پائے صاحب کا نمبر ہی ڈائل کیا تو میرا بیٹا شفا۔ یہ وہ ہے، پادری کے فون میں کوئی شفا نہیں ہے، نہ پادری عامر کے الفاظ میں۔ اس نے ایمان کیا، اور ایمان سے اس نے خدا کے خادم کا نمبر ڈائل کیا، تو یسوع نے ادھر آن لائن اس بیٹے کو شفا دیا۔ ایک دفعہ میں اور خدا کی خادمہ صبح 4 بجے ہم ان کے لیے دعا کے لیے، انہوں نے مجھے سکھایا کہ آج ان کے بچے کی ڈلیوری ہے، تو آئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم دعا کرنے لگے، ان کی کال آئی کہ بھائی صاحب بچہ ڈیڈ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بڑی دیر سے کوشش کی اس کو مارنے کی، بلانے کی، ڈاکٹر نے کہا نہیں، اب فارغ ہے بچہ۔ اب میرے اندر نہ میرا ہاتھ وہاں تک جا سکتا تھا۔ آج ہم لالچ کرتے ہیں کہ پادری کا ہاتھ نہ سائڈ ہوتے آئے، پادری کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں، کسی دنیا کے پادری کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ایمان آپ کا شفا یسوع نے دیا۔ اب وہ ہاسپٹل میں تھے، ہم لوگ ادھر گھر میں تھے، کہتے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ ختم ہو گیا، لے جاؤ۔ میں کہا یاسر بھائی اے فون جا کے بچے دے کان نہ لاؤ۔ جیسے اس کے بچے کے کان کے ساتھ فون لگا، میرے منہ سے نہیں یسوع کے منہ سے آواز نکلی کہ یسوع کے نام سے اٹھ جا، اور بچہ رونے لگ گیا، اور آج وہ بچہ چرچ میں آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی قدرت، ہاللیلویہ۔ اس لیے کریز مت کیا کریں کہ پادری ہاتھ لائے گا تو چھپائے گا۔ پادری کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ یسوع کی باتیں آپ کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب لوگ دیکھتے تھے کہ ان چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے بھی خدا کی قدرت کام کرتی ہے، یعنی رومال سے، پٹکے سے، تو ان کا ایمان بڑھتا تھا۔ آپ کے چرچ میں جب یہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے نا کہ جاؤ بچے کے کپڑے لاؤ، تو جو لانے والا ہوتا ہے وہ تو شفا پاتا ہے، سننے والے بھی ایمان سے یہاں آتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے اس کو ڈسکریج مت کریں۔ کوئی کہتا ہے جادو تو نہ کہنے دیں، یسوع پر بھی الزام لگا دیا یہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے کرتا تھا۔
यीशु मेरी सरदार की, वो खुद सरदार है। हालेलुया। तो हम भी जो कुछ करते हैं कलाम के मुताबिक करते हैं। उस दौर में मुकद्दस पौलुस खैमा साजी करते थे और अपने साथ एप्रन रखते थे, जैसे मैंने बताया। ये कोई जादू टूना नहीं था, ना उसके एप्रन में कुछ था, ना उसके रुमाल में कुछ था। ये यीशु का फजल था जो उसके साथ साथ था। हालेलुया। हालेलुया। ये सारा मैंने आपको बता दिया, टाइम शॉर्ट है। खुदा पर भरोसा रखें, साथ और जगह खुदा पर भरोसा रखें। क्या आज हमारा ईमान है कि वो सब कुछ कर सकता है? किस किस का ईमान है यीशु सब कुछ कर सकता है? नजर तो नहीं आता आपको? कर सकता है? आपकी जॉब दोबारा बहाल कर सकता है? कर सकता है? लेकिन हो गई है मेरी जॉब बहाल, ऊंची सारी के मेरी जॉब बहाल हो गई है। हालेलुया। तालियां बजाएं अपनी जॉब। तो फिर याद रखें, हमें आज किसी और पर भरोसा नहीं करना। असी छोटी छोटी गल तो बरियानी नहीं, मैं तो किसी और पर भरोसा कर लेने। ईमान बढ़ाओ, नाल दे कोई ईमान बढ़ाओ। बरियानी वाला ना देखो, बरियानी देने वाले वाला देखो। हालेलुया। उनको भी ऐसे उस पादरी ने मैंने जब बरियानी बन, उस पादरी ने देखो, उस पादरी ने भी जरा फंड दे रहा हो, डोनरा को भी जरा फंड दे रहा हो, देखो और तुम्हारा भी डोनर दे। हालेलुया। हाँ जी, मिलेगी मिलेगी। सब में यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। मरकस 5:27 में लिखा है, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से उसकी पोशाक छू। क्या आप लोगों ने हाल नहीं सुना हुआ यीशु? किस किस ने सुना है यीशु का? तो फिर बुद्ध मीटिंग क्यों हाल सुनना है ना? कम से कम छड़ दो अपना अपना खानदान पूरा रह गया। मैं भी नहीं रह गया, मैं इधर आया। क्योंकि वो कहती थी अगर मैं सिर्फ पोशाक ही छू लूंगी, यीशु ਨੂੰ छूंदी तो बड़ी दूर की गल है, सिर्फ पोशाक ही छू लूंगी। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ मैं सिर्फ गिरजे ही आ जाएगी तो मैं छिपा पा जाएंगी। हालेलुया। और फिल फूल बोलो, फिल फूल, कोई टाइम नहीं लगेगा। फिल फूल चीज़ बोलो, फिल फूल। उसका खून बहना बंद हो गया तो अभी प्रॉब्लम बहना बंद हो जाएगी। हालेलुया। और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने बीमारी से शिफा पाई है। हालेलुया। हालेलुया। अमाल 5:15 में देखें कि इतना बड़ा खुदा है कि पतरस गुजरता था तो साथ साथ साए में यीशु उसके साथ। आप जहां से गुजर रहे होंगे ना, आप मत समझे, कल मैं दिखाया था संडे को कि आप मॉल में जाते हैं ना तो मत समझे आपको कोई तंग करेगा। आपके चौगिर्द यीशु अच्छी दीवार बनकर खड़ा होगा। हालेलुया। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाद कर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। आपके चर्च में भी जहां जहां से मशरक मगरब शुमाल लोग दुआएं कर रहे हैं ना, आप ईमान रखें जितने लोग यहाँ आएंगे खुदा सबको शिफा देगा। मरकज 16:20 में है, फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनाती की थे। तो ये चर्च निकलना नहीं है बाहर। 5 तो 6 बजे वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। 3 तो 4 बजे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगला स्टेप भी दे। फिर उन्होंने एसडीसीएम से निकलकर मनाती की। बोलो, फिर उन्होंने एसडीसीएम से बाहर निकलकर हर जगह मनाती की और खुदावंद उनके साथ था। साथ वाले से कहे खुदावंद उनके साथ था। भाई कामरान थाईलैंड भी जाएंगे, भाई कामरान हॉलैंड भी जाएंगे, भाई कामरान यूरोप फिरेंगे, भाई कामरान अमेरिका जाएंगे, भाई कामरान मिस्र जाएंगे, भाई कामरान अरब में जाएंगे, भाई कामरान बांग्लादेश में जाएंगे और खुदावंद इनके साथ होगा। हालेलुया। साथ वाले से इतने सारे मुल्कों में आ जाएंगे और हम इनके साथ जाएंगे। एससीसीएम चर्च की सारी टीम इनके साथ जाएगी। आप बाजा बजाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। अच्छा कल तो सिर्फ पीटीएम नहीं जाना, तो ही नहीं जाना, साथ में हम भी जाएंगे।
हालेलुया। अच्छा सारे ईमान लायक पढ़ी क्यों? फिर उन्होंने एफिसियन से बाहर निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। ऊंची सरी बोले आमीन। आपके जरिए से खुदा मौजज़े कर देगा। हालेलुया। लोग पासपोर्ट आपको ला के देंगे, आप हाथ मारेंगे, वीज़े लगने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और कहा कि कोई लेगा खुदा स्टैंप हो या पासपोर्ट तो हमने देगा। हालेलुया। अच्छा खुदा का रूह चाहिए कि बदरू चाहिए? किनु किनु बदरू चाहिए? नहीं चाहिए। फिर तो आटे च खुदा ने दो सिम नहीं दे पानी, एक सिम पानी। किस किस को एक सिम चाहिए? बोले मुझे खुदा का रूह चाहिए। आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, जिसके अंदर खुदा का रूह बसता है ना, उसके अंदर बदरू की जरूरत नहीं आ सके। हालेलुया। सामने देखिए आपके अंदर खुदा का रूह बसता है। हालेलुया हालेलुया। जिसके अंदर खुदा का रूह होगा उसके अंदर कभी बदरू नहीं आ सकती। बदरू आपके दिल और ज़हन को नहीं पढ़ सकती। याद रखिए, ये भी आज का अहम बात था। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ख्यालां ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ दिल दी गल्लां ਨੂੰ बदरूआं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये इख्तियार खुदा ने इनको नहीं दिया। इसलिए खुदा ने कहा था कोई खास गल जे अंदर जाओ, कोठरी की कुंडी मारो तो मेरे नाल गल करो। हालेलुया। जब आप दुआ करते हैं ना पब्लिकली, वो इब्लीस भी सुनता है, लेकिन दिल दी गल्लां सिर्फ रब नहीं पता है। हालेलुया। लूका 10:17 में वो 70 खुश हो गए, फिर आए और कहने लगे ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। हालेलुया। बदरूहें आपके ताबे हैं। हालेलुया। धीरे डरते ना बदरूहां दे, मैं क्या करूं, हाथ फड़ के बदरूहें हमारे ताबे हैं, क्योंकि यीशु पाक रूह अगर हमारे अंदर है ना तो बदरूहें हमारे ताबे। बहन कह रही थी ना, आज इब्लीस को कुचल ना जे, वो उछल उछल के कुचलो, उछल उछल के कुचलो, वही सकता है जिसके अंदर खुदा दा रूह है। ये अंदर बदरू है गुरु करीम ने छोड़ कहते रहो, तालियां मारो भाई, कहेंगे हालेलुया। तो बदरू में लड़ी देते, बदरू ने झगड़िया होता है, बड़े बड़े सेठ अंज करके बैठे। पहला पत्रस 3 उसकी 22 से लिखा है, वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई है। हालेलुया। आसमान की कुव्वतें भी मेरे और आपके यीशु के ताबे हैं, और ज़मीनी परतें और रूहें और बदरूहें ये भी सब यीशु के ताबे हैं। और वही आज मुझे और आपको कह रहा है, बस तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, हालेलुया, असी ओनू पर जली देंगे आप पाले एक पादरी का दूसरे पादरी, निकलो निकलो, वो भी मगर आपको पता है वो करोड़ों में है। कितने में है? हम तो करोड़ों में चर्च नहीं भरते हैं, कहते 100 चर्च नहीं भरते, लेकिन आपको बताऊं वो करोड़ों के उत्ते एक ईमानदार मसीह काफी है, क्योंकि वो नाल यीशु है। खुदा आज के कलाम के सिरे से आपको बहुत